जामिया कराची के शोबे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पर मुसल्लह अफराद की कब्जे की कोशिश। खवातीन और झोंपड़ियां बनाने का सामान ट्रक में लेकर घुस गए, तुलबा को बाहर निकाल दिया। हुक्म इम्तनाई के बहाने अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी में तैनात रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह अफराद को निकाल दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी कहते हैं मुतलका जमीन जामिया कराची की मिल्कियत है। कागजात मुसल्लह अफराद को पेश कर दिए। तुलबा खौफ ज़दा ना हो, क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। पाकिस्तान और तुर्किया का सिंध में तुर्क जमात की तालीम, असाज़ा ट्रेनिंग, तालीम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन से तुर्किया के काउंसल जनरल की मुलाकात। पाक तुर्क स्कूल्स का नेटवर्क बढ़ाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी काउंसल जनरल का ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी दफ्तर का दौरा। चीन को पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का बड़ा जरिया करार दे दिया। कहा मुख्तलिफ शोबों में साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। डायलॉग, अहलकारों के तबादले, खबरों और मालूमात के इश्तराक और टेक्नोलॉजी में पेशरफ को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। Since I came here and I read many reporting about the CPECs. Generally speaking, that money and the reporting about the CPEC is objective and productive and is very helpful for Pakistan people and for people from other areas to know the progress achieved under the CPEC. नाइजीरियन सफ़ीर पाकिस्तानी खानों के शदाई निकले, बिरयानी और समोसों को ज़बरदस्त करार दे दिया। निगरान वज़ीर सिंध मकबूल बाकर से नाइजीरिया के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात हुई। नाइजीरिया की सबकदोश होने वाले सफ़ीर की खिदमत को सराहा गया। नाइजीरियन सफ़ीर ने ताउन पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गंदगी हो या सीवरेज, हर मसला हल होगा। मेयर कराची की तमाम टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में जारी मंसूबों पर मुशावरत की गई। KMC को अपने पैरों पर खड़ा करने का आज़म कहा, तनकीद का जवाब काम से देंगे। चार टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अफसरान के तकर्रुर तबादले। नजीबुल्ला अबड़ो टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर TMC मोमिनाबाद तैनात। डायरेक्टर इंसदाद तजावुज़ात अब्दुल जब्बार का महर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर तबादला हुआ। अब्दुल्ला मेमन टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर नासिबाबाद लग गए। जावेद अनवर अब्बासी टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नासिबाबाद तैनात। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के स्पेशल कोर्स वापस नैब कोर्स में तब्दील। बैंकिंग कोड नंबर 6 और 7 की तब्दीली। गैस यूटिलिटी कोड और स्पेशल कोर्स नारकोटिक्स नंबर 3 भी तब्दील। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिना यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन में मेंटल हेल्थ कैंप। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए कैंप में मुख्तलिफ जामियात की तालिबात ने शिरकत की। असासा ने कहा शहरी माहिर नफ्सियात के पास जाना मायूब समझते हैं। कैंप का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। लीगी कायद की वापसी के दिन करीब मतवालों ने तैयारियां तेज कर दी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, इस्तकबालिया कमेटी के सरबराह बशीर मेमन और दीगर ने वकला को भी इस्तकबाल की दावत दे दी। लीगी रहनुमाओं की सिटी कोर्ट आमद पर कराची बार के जनरल सेक्रेटरी वकार आलम अब्बासी की जानिब से मेहमानों को अजरक का तोहफा पेश किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 289 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। 25 रुपये रोज में डॉलर 27 रुपये 59 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये सस्ता होकर 279 रुपये तक गिर गया। यूरो 1 रुपये इजाफे से 297 रुपये पर आ गया। बरतानवी पाउंड 346 रुपये पर बरकरार रहा। अमाराती दिरहम 1 रुपये सस्ता होकर 75 रुपये 20 पैसे। सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 73 रुपये 70 पैसे तक गिर गया। डॉलर सस्ता होने का लोहे की कीमत पर मस्बत असर। लोहा 2,90,000 रुपये से कम होकर 2,70,000 रुपये टन हो गया। आयरन स्टील मर्चेंट्स ने कीमत में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। हमाद पूनावाला ने कहा डॉलर की कीमत में ठहराव तक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी।
کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے آل اوور پاکستان، چاہے وہ سریا ہو یا پھر HRC ہو یا جو دوسری جو پروڈکٹس ہیں، اس کے اوپر کوشش یہ کی جا رہی ہے ایسوسیشن لیول کے اوپر کہ لوگوں کو ہم حوصلہ افزائی دیں اور لوگوں کو اس پینک سے نکالیں، کیونکہ اس پینک کی وجہ سے لوگ جو نقصان کر رہے ہیں وہ نقصان کی بھرپائی کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے بجلی، گیس اور پیداواری لاگت کو بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ چیئرمین اپٹما آصف انعام نے کہا کہ مہنگی بجلی کے ساتھ برآمدات کا ہدف پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ برآمدات بڑھانی ہے تو چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو پالیسی دینا ہوگی۔ ٹیکسٹائل کی برآمدات بڑھانے کے لیے جاپان اور دیگر ممالک سے ٹریڈ معاہدے کرنا ہوں گے۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس سال ہمیں دیا گیا ہے $25 ارب کا، مگر اس کے اندر 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایڈریس ہونی بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 انرجی اویلیبلٹی، اینڈ جیسے آپ نے دیکھا کہ گیس 2 دن نہیں مل رہی، تو 2 دن کو آپ دیکھ لیں، اٹس اباؤٹ 25-30%، تو آپ کی 30% کا مطلب اگر 50% آف انڈسٹری ادھر ہے ایکسپورٹ تو ساؤتھ میں۔ سونا ایک بار پھر مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 5,500 روپے اضافے سے 2,05,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,715 روپے اضافے سے 1,75,754 روپے تک جا پہنچا ہے۔ 1 تولہ چاندی 2,500 روپے پر برقرار۔ PTDC نے اپنے اثاثے سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حوالے کر دیے۔ سندھ کے نگراں وزیر سیاحت ارشد ولی محمد کا کہنا تھا کہ سندھ پاکستان کا گیٹ وے ہے۔ مختلف ریزورٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا۔ نگراں صوبائی وزیر کھیل و ثقافت ڈاکٹر جنید علی شاہ کی نیشنل سپورٹس کوچنگ سینٹر اور نیشنل میوزیم سندھ کو واپس کرنے کی اپیل۔ کراچی کے اسکول میں موسیقی کا مقابلہ، طلباء و طالبات نے من پسند گانے گنگنا کر دعوت وصول کی۔ فن موسیقی میں نام کمانے کے خواہش مند طلباء نے ایونٹ کو انتہائی سود مند قرار دے دیا۔ I sang the song Unstoppable. When I got on the stage, I was frightened, but when I remembered my music teacher's word. میرا گانا کلائم تھا بائی مائلی سائرس اینڈ اٹ واز ریئلی فن۔ مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر کہ انشاءاللہ کہ کوئی مجھ سے کہے کہ میں ونر ہو جاؤں گی، تو پھر مطلب بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ یہ کمپٹیشن ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اور بنس روڈ پر 45 برس قدیم مچھلی فروش کے چرچے۔ چٹپٹی فرائی مچھلی کھانے دور دراز سے شہری بنس روڈ آنے لگے۔ مناسب قیمت میں چٹخارے دار مچھلی کھا کر شہری تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔